demonstrate na ko how polymorphism works in Python. So nako example diri nga program. So ano yung nga program is ITD ticketing system. So diri nag-create ko og tulo ka class. So ang student ticket og VIP ticket, then sponsored ticket. So diri our first class is student ticket. So which is kani. So diri naghimo og method which is ang init method. So automatic na run basta mag-create ka og object. So na siya parameter nga holder name. Then diri self that holder name plus holder name. So katay mo i-create nga name basta ito sa object. Then diri nag-create ka og method. So ang sa method is get price. Then ang iyang return value is 50 which is money ang price. 50. Ano yung price sa ticket. Then diri nag-create ka og another class. So pangalan mo og VIP ticket. So same lang gyapon nag-create ka og method. Then diri nag-create na po og method, same lang gyapon og name get price which is ang polymorphism. So ang polymorphism daw kay kuan same name method but different behavior. And there is return value niya nga 200 plus 30. So mo na yung price to 30. Then there nag-create na po another class nga sponsored ticket. Create mo another method. Then pangalan nimo ibutan sa object. And there same lang yapon og method name. So ang iyang return value is 0 which is sponsored man, so wala siya bayaran. So ang iyang i-print is sponsored. Then dire na-create ka og another method, dili ni lain siya nga method. Ang pangalan siya method is print receipt. So na siya sa parameter nga ticket object. Then mo na yung sulod siyang method. So print receipt holder name. So gitawag nung object des katong sa ka-object. Then dere same lang gyapon ipantawag ato nimo mga method og object. Then dere na-create ka og list. So gitawag ta nimong i-create nga ay katoy mo class. So ayo sulod nga mali mo na ang kuan object. May sulod dito sa holder name. Mo ni siya. Then sa VIP ticket is si Maria. Dari sulod. Then si T-Corp sulod dari sa holder name. So ana siya sulod. Then dari is iterate nimo. So gamit og for loop. So for ticket, so dari mo rin temporary variable. And so kung sa'yo makuha niya diri, sulod niya diri sa ticket. Then gitawag ito ng function. Tas iyang gitawag na po ang temporary variable. So ang mahitabuan ni is mao na ni. So mao ni. So holder name si Gerald. So share si student ticket. Then price 50. Then sa VIP ticket is si Maria, ang price is to 30. Then City Corp is sponsored ticket, so sponsored, so 0. So mo tong nahitabo sa entire program. Why polymorphism reduce code duplication? Polymorphism allows different objects to use the same method name but different implementations. Because of this, you don't need to repeat the same logic multiple times for different object types. Oh guys, buti ko sa glinog. Oh, sa inyo talaga glinog man. Oh, thank you for watching.